ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ପାଖରେ फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल कप्तान सागर केमती अच्छे आप आई होप आप बहुत भल था मुझे भी बहुत भल अच्छी तो आज सागर बाबू पलि गले पूरी कहीं सका सका से पूरी गले मोर आज एत धंदा था घर पोछा धुआ पोछा चलता कहीं आज रही से मंदिर 8 दिन तो मुझे कौन करी काम धंदा सरला जेहेतु सोमवार माँ पुआ रुटी भजा खाइलु एना चलू आम घर को जाऊँ बुलबाल देखिए आसे संजय बेलू कहीं बुबुर गोटे सैकेल मतलब देखार अच्छे नहीं कि नहीं जी छड़ी छाड़ीना तो बुबू सैकेल मतलब देखार अच्छे तो सैकेल आनी तो से मुझे घर आड़े होगी सैकेल कथा बुझिकी आसबि यदि हम मुझे रात पलि आसबि कहीं बहुत आम बस बस कौन करी तो जाऊँगी सांग मैंने आम आसू आसू माँ पुआ 2:30 आसी होगलानी अभी बाहर चले अटो ना ये चल चल छाई ठिया देखिए अटो जब आसो अटो दिहर बस माँ पुआ जावा तो जहाँ बुबुर आज पूरा मजा मजा उठे घरे सब दरवाजा बंद हो एसी लगी बोले ईशा मैडम पूरा ये अच्छा भी है ईशा ये अच्छा लाइट दे ईशा मौसी चिन्ह फिन सब कड़े कई दुसुना कौन सब जाइए भाई कौन आसला भाई ईशा मोर हाँ से कबर दिया जा तू कौन एटी पईचु अच्छा हौ ती ठंडा पानी भल पानी देलु ईशा देह कौन ना आज बस पड़ो चश्माटा रख मैंने आस घरे पहुँची गली देखला बेलू सब शोचती एसी लगी बोली सब शोचती कौन चुप चुप की देख तो मैं आसी सागे सागे पहुँचली सांगे वर्षा तो उठे जाऊ छाई छतर घर आइला खरा सब शोचती अवस्था नहीं आम माँ पुआ खाली खरा बेल भूत भाया बुलूँ कौन शीत दिन बेला घोड़े गाड़ी सब पड़च बंद कर घर पूरा बरफ हो गला आउ तुम बड़ फैमिली तुम पनिक बल ना गुड़ी काटी पाना पनिक भांगी जीव गुड़ी छुरी काट हाँ तरबुजा काटी पार तू माँ तरबुजा काटुच ना तेरा कर से तरबुजा करा देख कौ भाया काटिकिना कलानी चारिआडे मैंने आसिक पहुँचला भर वर्षा हो कौआड़े किसी जाई हो ना आसो छता वर्षा ना सांग मैंने मुझे जाइए घर को तो घर आसिक पलि आसले किणाकिणी करने मौसी मोर मौसी मौसी कल व्यस्त भल गाड़ी आस तो अबिका जाऊँ पुअर सैकेल आस आस वर्षा गाधुआ चिड़ीटा लगुच तुम मौसी झील पलि आई सैकेल तुम मौसी द्वारा तू किणा जी सैकेल चाहू चल मोर चिन्हा पड़छ तो किणे देवी सैकेल हूँ ताल ठीक अच्छे मो मौसी केते बाटर आस मो पाखक पूरा सैकेल मो पुओ को पूरा खुशी करदेवी आज मो पुआ टे खुशी हम देखले अटो नहीं जी अभी गाड़ी होगला आपको कहीदेवी ये ना बुबू को डाकदेवी ये पटे पलैबी कौन कौच हेनी हे प्रभु तो फ्रेंड आम पलि आसी सैकेल बुबू देखापी बड़ा बड़ा सैकेल हाँ ये बड़ हो जाऊनी ना सैड हाँ ये झील पिला सैड हाँ ये सैज बहुत चल पार 10-12 वर्ष ना हाँ हाँ चलेगा ना
ଶିଖିଗଲା ପରେ ଏଇ ଚକ କାଟିଦେବ ତାହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଇକେଲ। ହଁ ତା ଯୋଡ଼ି ପୁଅ ପିଲା ଚଲେଇ ପାରିବେ ତ ଏଇଟା? ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ୟେଲୋ ବ୍ଲାକ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ପିନା ଝିଅ ଏଇଟା ଥାଉ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ରେଟ୍ଟା ତ ଖାସ୍ ଲାଗୁନି ଆଉ କିଛି କଲ ନାଇଁ 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 ଖାସ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚୋକ୍ ଦେଖା ହେଉଛି ମାଉସୀ। ପରେ ମୋ ପୁଅର ସାଇକେଲ ପାଇଛି ତ ଆସିଛି ଦେଖିଆ ସାଇକେଲ କୋଉଟା ନେବି ବୋଲି ମୋ ମନ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମାଉସୀକି ନେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କ'ଣ ନେବି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଥର ଆସିଛି। ନା ଯାହା ହଉ ମାନେ ଯେ ଚଲେଇବ ପାଣି ବି ପିଇ ଚଲାଉଥିବ ନା। ଏଇଟା ଗଦି ଲାଗିଛି ପଛରେ ନା ଗଦି ଲାଗିଛି। ହଁ ଆ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ଆସିବ ଭାଇ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ୟେଲୋଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଇଏ ବି ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ସ୍କାଏ ଟିକେ ରହୁଛି ସେଇଟା ୟେଲୋ ବ୍ଲାକ୍ଟା ରହୁଛି। ଆରେ କେତେ ଇଞ୍ଚ ରହୁଛି? ଆରେ ଝୁଡ଼ି ଅଛି ମୋ ପୁଅ କହିଲା ଝୁଡ଼ି ବାଲା ସେ ସବୁବେଳେ କହିବ ମାମା ଝୁଡ଼ି ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ସଉଦା ପତ୍ର ତା ଦେହରେ ନେଇକି ଗଦି ଏଥିରେ ବି ଲାଗିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବେ କୋଉଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ନେବା ନା ସେଇଟା ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ବ୍ଲାକ୍। ଏଇଟା କେତେ କହିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କେତେ କହିଲେ ଜାଣିଲ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ପୁରା ସବୁ ହେଇଗଲା। ତ ଭାଇ ଏଇଠି ରହିଲା ମୁଁ ଅଟୋ ଆସେ ଏକାଥରେ ପଳେଇବେ ନା। ତ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ମିଳିଗଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଛୁଆ ନେବ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି ଏଠି ମିଳୁଛି। ତାପରେ ବର୍ଷାଟା ପକାଉଛି ମାଉସୀ ମାନେ ସାଇକେଲ କିଣା ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏକାଥରେ ଅଟୋ କରିଦେଲି ଏକାଥରେ ଘରକୁ ପଳେଇଛି। କାହିଁକିନା ଆଉ ଘରକୁ ଆଉ ଗଲିନି ଆମ ମଙ୍ଗଳା ଆମ ଘରକୁ ମାନେ ଏଇଠି ଅଟୋ କରିଦେଇଛି। ଏଇଠି ଏକାଥରେ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଛୁଟି ଭରିଆ ନେଇକିନା ତ ଏଇଠି ଏକାଥରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଘରକୁ ଯା ପୁଣି ସାଇକେଲ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଉଛି ଛୁଟି ଭରିଆ ବି ଆଇଲା। ଚାଲ ଆମେ ଅଟୋ ବୁଝି ଦେଉଛୁ ଆମେ ଏଇଠି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ହେଲା। ହଁ ସାଇକେଲ ସେଠି ଥୋଇଛି ଏକାଥରେ ନେଇଯିବ। ଏଠି ଭାଇ ଏଠି ଭେଟ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ପଳେଇ ଯାଉଛି ହେଲା। ସେ ଯାଉଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଟିକେ ଆମକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଘରେ। ଚାଲ ଏକାଥରେ ସେଇଠି ଅଟୋ ନେଇ ସାଇକେଲ ଧରି ପଳେଇବୁ। ଚାଲ ଖୁଡ଼ିଆଟା ଧର ହଁ ଦେଇଛି ମୋ ପୁଅ ଖାଲି ସାଇକେଲ ସାଇକେଲ ହଉଛି। ତ ଚାଲ ତତେ ସାଇକେଲ ଦେଖିବୁ ତୁ ଖୁସି ହବୁ। ବଢ଼ିଆ ସାଇକେଲ ଚାଲ ଯିବା। ଓହୋ ମୋ ପୁଅ ପୁରା ଖୁସି। ହଁ ଭଲ ଅଛି ଚାଲ। ମୋ ପୁଅ ଖୁସି ବାବୁ ଖୁସି କେତେ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେତେ କଣ ଦେବି ମୁଁ କଣ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରହିଗଲା ସାଇକେଲ ତ ଅବିକା ଆମେ ଯିବା ଆମ ଶାଶୁ ଘରକୁ। ଚାଲ ତ ସକାଳେ ପାଇଲେ ମଙ୍ଗଳା ଆଗରେ ପୂଜା ହବ ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କ କ'ଣ ଅଛି ବାବା ତୁ ମୋମୋ ଖାଇଥିଲୁ ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ ତ ଘରେ ଖୁସି ତ ଏଇନା ଗଲେ ଛତୁଆ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ହଁ ଦେଖୁ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଏଠି ପକଉଛି। ଆଜି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ବିଜୁଳି କେମିତି ମାରୁଛି। ହଁ ବା ସାଗର ବାବୁ ପୁରୀରେ ଥାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆ କାହିଁକିନା ଆମେ ବର୍ଷାରେ ଆଉ ମୁଁ ବେଗାବେଗି ଘରୁ ଟିକେ ହେଇକି ମନ୍ଦିର ପୁଣି ଯିବି। ତ ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷାକୁ ଇଆଡ଼େ ଆମେ ଛାନିଆ ମାନିରେ ବୁବୁର କେମିତି କିଣିଦେଲି ଆଉ ଘରକୁ ମୁଁ ବି ଯାଇପାରିବି କାହିଁକିନା ଛାନିଆ ମାନେ ଯାହା ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଣିଦେଲି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଦିନଠୁ କହୁଛି ମୋ ମାମା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କର ମୁଁ କିଣିଦେଲି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ। ପାଠ କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ପଢ଼ିବୁ ହେଲା ସାଇକେଲ ଦେ ଆସିକି ଆମେ ମା ପୁଅ ଯାକ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସାଇକେଲ ଥୋଇଦେଲୁ। ତବ ମୋ ପେଟ ଏମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସାଇଲେ ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ମକେଇ ପିଉଛି ଯେହେତୁ ସୋମବାର ରୁଟି ଖାଇଥିଲି ଦିନ 11:30 ବୋଧେ ଖାଇଥିଲୁ ମା ପୁଅ ଯାକ ଆଉ ଘରେ ଟିକେ ଖାଲି ଚାହା ପିଇଥିଲି ବାସ୍ ସେତିକି। ପେଟ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଲାଣି ମୁଣ୍ଡ ଇଆଡ଼େ କଚିକି ଏମିତି ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ତ ବୁବୁର ସାଇକେଲଟା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଗଲା। ସବୁବେଳେ ମାମା ସାଇକେଲ କିଣି ସାଇକେଲ ତ ସାଇକେଲ ମୋର ବାରଣ୍ଡାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। କାଲି ସକାଳେ ଆମର ବୁବୁର ପୂଜା ହେବ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ
पूजा करा तो आई होप आप दीदी वीडियोटा भल तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर जमा भूलि आउ हाँ आउ एवं तो एमती सागर बाबू मत आउ देखा पाइबे वीडियो कहीं सागर बाबू रे मंदिर में से बहुत व्यस्त रही जाते वीडियो करा टाइम होनी केत इच्छा मुझे करदे सी तो पूरा व्यस्त रोचे आशा रखुच्छी आपण मैंने एमती मत भल पाइबा दिंतु मुझे भल भल वीडियोटा आनी टाइम मैंने करुच्ची टे टाइम होनी जिनस मैंने वीडियो होना थुआ हो अपलोड करी ना एडिटिंग करी एत व्यस्त आम रही जाऊँ तो चलो आई होप आप वीडियो जो भल तो लाइक शेयर करेंगे रखुच्छी जय जगन्नाथ। सांग मैंने बुबु आई साइकिल पूजा करिया ठाकुर पाक साइकिल ये छिड़ा है बुबु तार पूजा करके जीव घर को पाखे छिड़ा पाखे छिड़ा पाखे जा छिड़ा हाथ जोड़ी छिड़ा हाथ जोड़ के हाँ इड़ ना हाँ बस से छिड़ा ए छिड़ा तोरी मुंडे नड़िया भाड़िया भाई चलो आगे पूजा ही गला मुंडिया आउ थे मार दियो दीपटे मुंडिया मार देकी सीधा घर को कट है थोई देकी खरार जमा चलैबुनु बाहर जा इधर मुंडिया मारना उधर हनुमान को मुंडिया मार के घर को चलो जा जा मुंडिया मार दो उधर भी हनुमान को मुंडिया वो हनुमान उधर है देखो जाके बड़ा हनुमान